हेलो एंड वेलकम गाइज। सो निउ टिप्स मैं पुनः स्वागतम जनाइছোঁ আপোনাক। আজি এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। এই খবৰটো হ'ল যে পতঞ্জলি সিম ওলাইছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। বাবা ৰামদেৱে BSNL টেলিকম সেক্টৰৰ লগত লগ লাগি পতঞ্জলি সিম উলিয়াইছে, মুকলি কৰি দিছে। বৰ্তমান সকলো গ্ৰাহকৰ কাৰণে মুকলি হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখতে সিমখন পতঞ্জলিত যিসকলে কাম কৰে কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে সিমখন বৰ্তমান পাইছে। গোটেই ৰামদেৱে কৈছে কি 2-3 মাহৰ ভিতৰত সকলোৰে কাৰণে সিমখন মুকলি কৰি দিব। দৰাচলতে BSNL আৰু পতঞ্জলি লগ লাগি ক্ৰছ প্ৰমোশ্যন পাৰ্টনাৰ হিচাপে সিমখন বনাইছে। ইয়াত নেটৱৰ্কটো দিব BSNLৰ ফালৰ পৰা আৰু পতঞ্জলিৰ লগো থাকিব। তো বৰ্তমান দিয়া প্লেনটো হ'ল 144 ৰুপিছত মান্থলি প্লেন হয় 144 ৰুপিছ। ইয়াত 2 GB ডেটা পাৰ ডে আৰু 100 SMS আৰু আনলিমিটেড কলিং। ইয়াৰ উপৰিও পতঞ্জলি সিমখনত আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান বিশেষ অফাৰ আছে আমাৰ কাৰণে। পতঞ্জলি সিমখন যদি নৰ্মেল গ্ৰাহকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে পতঞ্জলি এভৰি প্ৰডাক্ট আপুনি বাই কৰিলে তাত 10% আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব। আপুনি পতঞ্জলি প্ৰডাক্ট বাই কৰিলে লগত যদি আপোনাৰ পতঞ্জলি সিমখন থাকে আপুনি 10% আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু ইয়াত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে। ৰোড এক্সিডেণ্টৰ লগত জড়িত এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে। ইয়াত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত বাবা ৰামদেৱে কৈছে কি যদি পতঞ্জলিৰ সিমখনৰ পৰা লাভ হয় কোম্পানীটোৰ তেতিয়াহ'লে এই টকাখিনি তেওঁ নিজে ব্যৱহাৰ নকৰি টকাখিনি ভাৰতৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁ আগবঢ়াব। আৰু কথাটো হ'ল কি BSNL আৰু পতঞ্জলি দুয়োটা স্বদেশী কোম্পানী, গতিকে আমি স্বদেশী কোম্পানীক আদৰি লোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। থেংক ইউ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। BSNL एक पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क है। BSNL का संपूर्ण लाभ देश के लिए है और पतंजलि का भी मोटिव देश की भलाई है, कोई कमाई नहीं है, व्यापार नहीं उपकार है। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की पतंजलि की यात्रा है। पतंजलि के साथ मिलकर के और BSNL कर रहा है हमारे 5000 से ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर 600 जिलों में 5000 तहसीलों में और 1 लाख से ज़्यादा गांव में जो हमारे कार्यकर्ता फैले उनके माध्यम से पतंजलि इस टेलीकॉम क्षेत्र की जो पूर्ण स्वदेशी कंपनी है BSNL उसको पूरा सपोर्ट करेगा, जिससे कि आज इस टेलीकॉम के कंपटीशन में हम इस पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क को भी पूरी ताकत दे पाएँ। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ये BSNL के करीब 5 लाख काउंटर हैं इनके, वहाँ से भी पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी मिलेगा, जिसमें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट, परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर, स्थायी विकलांगता दिव्यांगता आने पर 2.5 लाख रुपए की मदद और किसी एक्सीडेंटल डेथ में उसको 5 लाख रुपए तक की मदद होगी। तो एक तरह से यह देश में का पहला अभियान होगा जिसमें हम करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ का ये सहयोग, 2.5 लाख रुपए तक का स्थायी दिव्यांगता विकलांगता परमानेंट डिसेबिलिटी का सहयोग और 10% तक की पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट, जबकि हमारे साबुन शैम्पू टूथपेस्ट और हनी बादाम रोगन से लेकर के नमक से लेकर के आटा तक सब 25 से लेकर के 50% पहले ही सस्ता है और ऊपर से 10% और भी यदि सस्ता होता है तो लोगों की सेविंग होगी, देश की सेवा होगी।